তিনি হারেননি, তাকে হারানো হয়েছে। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে কার্যত তার বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন অখিলেশ যাদব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন তিনি হারেননি। বৃহস্পতিবার বিকেলেই তিনি কালীঘাটে পৌঁছে যান। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজায় অখিলেশকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গাড়ি থেকে নেমে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুকে জড়িয়ে ধরেন। অভিষেকের পিঠ চাপড়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন খুব ভালো লড়াই করেছে তৃণমূল। এরপর বাড়ির গেটে দাঁড়ানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা মাত্রই তার গায়ে উত্তরীয় ও শাল জড়িয়ে সম্মান জানান অখিলেশ যাদব। आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था। हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है।